Asedanka Rade Yasuyama Yahunu say Rade Kaya Honda Yina Yadana say Anumre so Wade Yankwa Achayan Wamako Siada Pro Abatuyan Adunya Yanko Pony Yadana say Yeshrara Kamfuni Yadana say Anumre Ora Yapaja Jumadi Shawansa So be de hene na wade uma anim na waboya ho ban Yabra komase nyina de ma ahobra siem yabra ya so ase Wosen kotoje ni tachirema nyina mbra wo ho ase Yada wase anwumne sa wode adom yan Aja koso ya ne awoye ne dabia sa wusiesie yan Sa wote ya ho dware ya wode wasam dware ya ma ya ho afri awa ne entre nyina ramo Oma kasi ya dawa seni ya ni swani ya woye Saba ya wone ya ebetra Na wanya ya se mani ya nya wose eja Erade chechire tumidie nkabra chechire bia free dwumadie imo Ya dawa se sa wanya nko ni medefu anwumre Ama wo ma wa ya je nkwa Yesu de imo Amen, amen. You can't give Mama, yame. Menama Yame is the one that shows Ajapan Asunja wa womo Mano Yada wasro nyankopon ase ama na watwe no asa akọ ababato yan kwasi yada atwa na ho asa aba yada sote ase eye nadom eye nadawroma eye ne do eye ne mobrohunu ewo abadaye bi a owo na wenya maame na wontia ya maame abena fobi nyame onhyirawo na wante nanim emfa nkyirawo wanwumrei a Menewo ane nyame adehia yehia ewo ahingwa kase no anim na yakwaje afutuo enkyerɛkyerɛ enten yi atenetene na aboame ene wo yakra na okra no anya baabi pa atena dama nkwama nyame nhyira obi biara ewo nem wadaade ene wo time a menewo eba behia emre yi mu na atumi aboa ya maame Larry Banyan nyame onhyirawo na onte nanim emfa nkyerɛw bebre wa wonyuma pa so a dabia monam so de boa dwumadie yi awrade onhyiramo ana mo support ya maame Margaret abaka yansa ente no onya abade ana bibia dadin wompo yebeti onyankopon asam ma every nyame onhyirawo Afe ye bampa ye akachire precious manyina asa nyame enhyira mo efise enamamoso enada bia no onyankopon enya akwanya so ma mo ho kwan omo na ta dwumadie yachi omo na kutam na omo sponsor dwumadie sanya omo a anka dwumadie amaso enti sa da bia no nyame form so na yete osoro nsam no ni ayaka se awrade onhyiromo na ni amohwere bia no awrade onhyamanamu na onyam kase na ma ni amoyeyi
enyen konimdie se ebe mamu dina din abatro samanim na amode edemakopie heaven kuro fefanim eho enanya mukuro eho enanya mufie eho enanya mubribia ede awrade din adamase afi obibia nso a yefre yebo awopon na wodi America na wabeka ya ho ne ya no nyina hyiam na ahengwa nanim ana yebeki pu papa kompre no de nsam no edware ye no enam sa wodi asam ne di nte wonso so heaven enya wo fie na enya wo trabia na enya wo portion awrade nchro wodin ewo nkwa ehomanim yada osoro ase babia yadu yebejai edi ama ye maame na sania awrade fa ne so da bia no wa fa ne so ayiyi ensam no amayen okuta leta bi wone ensam sania da bia bo so okuta no antiano na omaye huru nia ena papa ewo ema na ema yada ase maame nyame enhira so ama hokwa na nyame so eyusu na Susan ane Mary ne Mary Magdalene nom ane wane e ka ho nyina no amoye ya ene omanya ba bi pa atena no nyame enhira yo obama nyame ma ahunu leta na okuta ansa den na ene eja ewo ma yen. Amen. Amen pa. And then so yada eradiati bebre say ayena dum no di abedi ehyiemu ewo na hemanenim. Anyway eradiati no yebehu Jude chapter 1 from verse 3 going. Okay. Kini say Yuda eti baako. Kichemu miensa ekon. Okay. Etitia senne say Christopher didi ho pere. Christopher ase etifia samne say Christopher ejidie ho pere. Na chasa atawo ade bia opre ana yebeka sa wo opre wan say yata ka sa wo pre ajapade opre we ma ofiri anyame nhira bebre nanti na nim nchiro sa Euradias ama yati ase sa wo bribi a wo pre a enye honam enye enipa enye bribi a se pre agidifo egidie pre a Christopher egidie a omukutam a Christopher egidie ene de a Christopher egidie ne se omoji onyankopon a yawe a wo boss ro ne asase no ane ne doba Jesus Christ a wo bewuje enipa enkwa ma ename ne wo eda so te ase na yekun no na yesie no na ne nansa so osori fi awufuom na yepaja no firi fam a omurunkum baje ne firi nipa anim ede ne koka na ja ho ote na ja nsa ni fa so na odi amayen na wachira yense oba biem na ono besa abu atan na eja no de ade nyina ahya ne nsa no ono na yaje ne de enti a Christopher believe sa wo bribi sa wo be prayer eno na urade se pray. Amen. Empre obi agidie biem empre obi believe amwa ase ekwan bi wo ho a etene we nipa ni so ba ekwan na wie ye no ayowuo but oba Kristo mu a Kristo kwan no ase na wie ye ayede enkwa ani asomdwe Kristo na ba ya wa be demonstrate no ho wa be ka ne ho nsam nyina akopema wie ye yehu onyame foforo bi a wapie di aba obi oda ne ho adi baako ayabronsam but ono ne dia obeka ye ni apart from bonsam no nyame bia nsam beyi ne ho biem tumi bia meyi ne ho ade biem na bronsam be kire se ono ne nyame ko a woye no ne dwumadie ne se ono de oba se obewiawo na wakun owia wasewo ye nyame ne nso ba ye no se meba ama manya enkwaje na manya no emroso efiri wano tumi bia nsa ema ebiem embeka he enti se wuyi bronsam ade ani firi ho na akofa nyame foforo bia omumu bia nsa embeka sai ana tumi mienu ye kasa no menim se wo ye nipa enti wo pa de pa
enti wuti omu mienu ne nsam no a wo hwe aba yebeto abakura ade obi edi president ya obi aba obeka ensam a oba beye na enipa tie enti ne awopa no na watu so ne de na watu ama no enti ya de ya tusu sa a Christopher ya de yebetu su onyankopon te asefo a oyadan oti ase na otumi ade nyina ye no sa wo ba obosom area anonso ya te ne nka nyame asema ya te se onidi ohome onkasa onante onya he enti sa wodi we so kwa ya unyame de a ande ya wankasa wasamwara enti asedanka urade yesum nyame a oti ase ase a Christopher didi ho pere eno na yero na pre na wonsa entumi enka awrade omo aye na ondom yan emra ya maame ekenkan Jude ehoma aya etibaako aha ichemoni ensa ekono yo yenti ose adofo enam se merebo modern nyina atwere nkwaje a eye nyina dia ho asem mabramonti adofo enam se esan se merebo modern biara me bo modern biara watrade wabo modern biara modern nyina tese o hwe modern nyina ade bia kona biara modern bo hwe bia no ayere ne ho sa obe ne nsa be ka ne ya firi ho me ye ni nyina biara se menya matro enkwaje a eye na ehia me se me kire me bramo amen na kire be bramo ni ato aso na se dai what's na ehia me se me kire me bramo na me ditu mofo se won prejidi a odi ama ahotefo preko no ho ehia me se me kire me bramo ehia me se me ma me ho kwan na awrade amfa me so emena na dawroma ohu me mobo na oyi mi firi bonem me sra me bone na wode che me na oka se sate saade a ande na etwase wo yusu me etese ye papa Moses ye nua Moses ye brother Moses emena woko Egypt no Bible say bone be fa Moses nsam okun nipa and odwane ye but emra Moses edwane ye na onu ne ho na se ne ba ne fa cha urade ho ne moba de che no amen na urade ka asasa medi acha we de ande wo kru yara ena mame nsoma kro na wo firi mu a wodwane firi mu no a amen wo shop e Paul nso ewa mama mu obani bebre na Paul di ye boni bia ni wa Paul and bi edoso but ya moboso kakra ye di hunu ya asa na oye yi okochiri agidifu a na wakunkumom na wa maya buru ebi ni ade ebi no makoya dan akoto afiase at the same time Paul ye lawyer enteno ehon so yanka ho asam yanyi ni oye wo ho ba eba yanyis adwaman sam ne niema oye no nyina ya mfa ama ba ye di wei no ne begira ho ese Paul na oye de boye ni no di bone obi a wasori tia Kristo bi a wonim se bone di e de empa ne ho na emra Awurade ehu ne mobode ne bone che no oka se ande na wansu na mesa ma yusu na wakọ wunuanom a ufiri omumu baaya no na wode me ho asam e de akomo omo na so omutie a manamoso e de agiom enti maame brother nyame ba me ne won so aba nyame mu obi biara ye ne no eya yonko ye ne ye free say ye adwumam say ye busuam say ye mountain so
be obi biara wo ba wo bia ne enti awurade afra wo ena me mpa abansa ode oba ne nso de acha wo de a na tesa won so oyusu sane ebeya won so wani a eka wo ho woni omutu ya na ma wa yonkofa bi no won so obefa wo so na won so ayedan waka onyame asam no e de akire omo no Amen. eno enti na wo ba afidie no so a na maka kire o say bomoden na share because I will share ya one year eya wo namfo no enyina no atesani amete ha me kasa yi wonso wo kasa de ayedan akire omo because enam also ena ema omote ensama awurade edemaye no na chesa adwuma na ena ho ye no wa say na me da precious abusuase amo na emfidie yi ayede yi adwuma yi amo na abiri nyina no na omoso waho enti awurade hu omomobo no a ofro omo no awurade fo omo aso se ofamo so ni amu betumi ayabua nyame adwuma na mayedan mu ni anom a omo nso wa bonten no atumi atemi awurade nka Amen. sa na tie awurade yada na se enti no ase me bomadi biara se metro ne ye amfa so wo so e beboa mo na me de ayedan abekire mo enti awurade fra me no menso mama me ho kwan se awurade yi mesrawo ande a menso fa me so efise na me wote bia yi a obi abedumu yi me wote bia yi a obi ya adu hoyi me wote bia yi a obi na mo kwan so a o approach hoyi na menso me wom enti se na wonso wagemede a ande na ensem papa bi a wo ma meteye ana wo kagu masum ana wo di wura me hoho mu ema me jai ni ana me ye no awurade fa saa ensampa no dua me mu na se me bie ma no a me pa chawo media akoma wo ma bi a won so wasiesi omo a wo yedan wo fro omo e de aba wabusua ne mu Amen. eno ebe ma e bia na akwanya bi a minya nka me de kwa abonten ekodi agoro bi ekon ne nam wo ba akwantuom se ya obi se me pieye me kwa ye window shopping window shopping Kasa onkoto ade o ordinary ekwakarikade niema e wo shop mu ne montene so na tasa sa ta mu we nyina no na nka obetumi de abompa ya makra obetumi de adi amanipa bi obetumi de ayadan ase nyame asemu e bi kura obenya nipa ba ko pekura wo de yemfa ba ko ekura ne na din aka nyame ho adi nyame ho nkomo na nso oko yusu tam yi nyina ya dan ese no ade kwatra ade sai faudi fotrabia obi ebiti gambling ase twa loto hwe se ball yi aye bo yifo na ebe yinni wato chacha wakotra park so say time wakotra box na ase say time we nyina no wode asai mere no kwa enti we aha kakre ama me ho akere me ho akere me me de we enti me dahamam Wenti me da homam me sane me hu bia nya yie because I was so stuck I was me forso na urade de asam ne ura me mu de brawo enti sama ma me ho kwan a kwan ben na urade fast from asam na ba wonchai efa sala we so na che say me side na America na che say we ma me ho kire me na so a wo kire yo bi de baba ko hye say esikasam anya sikasam ho asam na aka ente ma na ho kire na so ba ya dan ma me repeat na yanti be from the baby a okasa free no the pastor o say ehia me say me tria me bramo na di tumofo say Mon prejidia ode ama hotefo preko no. Me di betumofo say be ya mani be da hotefo didie no so. Me di be hya mo nkura me di be hya mo dene na ma mani aba mo ho so sa didie bia ni wo sa hotefo didie pe na nkwa wam. Amen. A Christopher didie pe na ni dafo wam. A Christopher akwan pe eno. A didifo akwan. Nyame a wo boss ro ni asase ni emu niema. Na bibia ya ne dia na osoro ye na hinwa na asase ye ne na ase ntiaso no ni mu gidie ni mu ani da aso no eno na ne pawom tie no
ɛna ama me ho akyere sɛ ɛno na nhyɛ me na memfa mɛkyerɛkyerɛw sɛ bɛyɛ a wɔn no wɔn nso bɛnya gyidi pa ɛne anidaasoɔ pa ɛwɔ saa adeɛ no mu Awurade ɔndɔm me ne anwummerɛ yi na ɔma ɛhoteefoɔ ne agyidifoɔ gyidie honhom ɛnhyɛ me ne wɔn ma ɛwɔ Nasaret ne Messiah no ɛdin mu amen pa. Okay, yankɔ. Ntikyɛmu na ne sɛ na nipa bi awia wɔn ho aba mo mu. Nienti a ɛwɔ sɛ mehwehwɛ gyidie papa deɛ no ɛbra wo nie. Nienti Awurade asɛm ɛka saa ne nie. Wama yahu, wama yate na watwerɛ de ato hɔ sɛ ase nkurɔfoɔ bi. Ma repeat my ɛyɛ na mepɛ sɛ ɛyɛ ɔmo free ɔkenkanfoɔ na no sɛ ɔmo bɛte afiri ma no na ɔmo anka sɛ yɛ wo na wo ka Ɔsɛ nipa bi awiawia wɔn ho aba mo mu. Nipa bi awiawia wɔn ho aba yɛ mu. Ɔmo abɛfra yɛ mu. Ɛnyɛ sɛ ɔmo wɔ yɛn nkyɛn o. Ɔmo abɔ wura mu. Ɔmo awura mu. Enti ɔmo wɔ yɛn mu. Ɔmo wɔ nsafo mu. Agyidifoɔ ahyia mu a ɔmo wɔ mu. Enti yɛka Kristofoɔ a ɔmo nyinaa bɛmɛkse asa Kristofoɔ. Enti ɛnabro nsam tumi fra ne ho sɛ yɛ Kristoni. Ayi bosomsoni a wɔkɔm otumi fra ne ho sɛ yɛ Kristoni. Ɔmo nyinaa bɛfra yɛ mu. Ɛne nti na ɛsɛ sɛ yɛnya nea yɛ papa no. Ɛne nti na ɛsɛ yɛku yɛ ho na Awurade ɔnkronkro bua yɛn na ɔma yɛhunu nea yɛ no ne yɛde brɛ Nyame ma. Efisɛ nea yɛ no woyɛ ne deɛn. Wɔne a ɛnka yɛ ho no na ɔma wi ɔmo ho abɛwura mu no woyɛ ne dan nea yɛ no ɔmo ntumi nsom. Ɔmo ntumi ne so. Enti na ano na ɔka asɛm bi de akyerɛ yɛn. Ɔsɛ honam ɛne honhom no ɔmo nni twaka. Ɔmo pere. Ɔsɛ honam ne ntumi mfa ne ho mɛhyɛ honhom na ase. Na mpo Nyame tumi na ase na mpo ontumi. Na mpo ontumi. Enti no sɛ yɛnya papa no na yɛyɛ yɛdwe sɛ o ɛyɛ nyinaa yɛ Kristofoɔ nti yɛn toto mpaapaa so bia kɛkɛ no a yɛn nyinaa no yɛbɛyera. Enti na ano na Awurade ka kyerɛ me no sɛ yɛwɔ asɛm papa ɛne yɛwɔ asɛm. Na ano na ɔka kyerɛ yɛ sɛ ɛne nti mo nsɔ mo nhwɛ. Wɔne ɛkasa no mo nsɔ mo nhwɛ. Ɛnsafo no mo nsɔ mo nhwɛ. Ɛno na mo di behunu nea me Kristo metim ɛne nea me ntim. Wobɛgye adi sɛ yɛwɔ nsɔre pii wɔ hɔ a Awurade kura mfa n'ani hu da. Onim saa asafo no empo no wabɛtram. Enso sɛ yɛ asɔre dan kakraka fɛfɛɛfɛ a enipa nyinaa hu enipa gum. Amoto asɔre nwom ɛbɔ nsanku ne bibia all right. Ba Awurade mfa n'ani hu ndampo na naso ate. Na bɛyɛ ne dea. Emu dia he ɛna wowɔ mu yi. Ɛne nti na sɛ mo nso mo nhwɛ. Na sɛ wuhu na wonya ne ɛyɛ no a waso mo den na watena mu. Waso mo den na watena mu. Ɛnɛ heaven awari enti enipa bebree. Ekununum bebree de omoyerenom ebekọ osayem. Ayirenom nso bebree de omukununum ebekọ osayem. Because asempa ne ebie to hɔ a wokuru no empese oyire ne bedi asempa ne so. Aba kronkro ye ne trene abrabɔ kwan so no ekununum bebree empere so ma omoyerenom. Enti ama omoyerenom na ye stranded. Ene ayirenom bi nso behavior ema ekununum enya mesom no omakoma ntom yam ama ekununum nso yasa ama ye frustrated. In the Bible say awarefo a entumi enko heaven bia no na gina omonte ase so. Enti wan say eka Awurade enko de a anka awarefo mienu nyina asasa mu on de ne pan say asasa mu nyina tumi bowura heaven. Amen. Asa mu bowura heaven. Enti no da bia me ka kira say emra nyame abie kronkro ye na ma ye sei no. Sa Awura mu mienu te ho na wahu kronkro ye na opesa wonante kronkro ye nim na wo ye nyame de prekope na sa wo ho baako no ka kira wo say mempre me de no na mo de anania me pe na me pesa wo ye ma me na eni nyame de ne enko a aba ma sa ye oba ne na hawo a
oba mpaye bobo na wunya ne ho adagye kakra na omu awo a mentie no mentie no sada santi no si obegu aware no a maningo no say ne santi no si ompa wubie mu a maninya o because heaven no one aware ni ho and two some ye hu no kra ne han a de ye bekọ heaven na sa wo moame mame no nyina ye nko ana o moame mame nko de a and ye na me nso me be support o me moa ma wo mfa me nko hell because me nya madre say me ko hell me nya madre enti no ba abusia bi mu a e wo mu sa urade se wade abusia no wade nso na nya edu ba ebedu judgment day na nya sa na be ye what abusia nim o papa yesofo wo kuru yesofo whatever nasa asempa ne ba na wo oba wo se wintie oyere wo se wintie a enya sofo na de wo kọ heaven enya asofo asofo ma me na de sofo nso kọ heaven enya sofo na de ne ma na nso kọ heaven sofo de ani obetumi a ne se awurade ede nsempa no efa wo mu na wo de ama omu nyina ni obaji edi no ose owodan kwa ni obaji edi no. And the idea you try as much as possible, and then you ever bow na yadan at the abrow. Yen to be more for so, empower yem, emfanshim, Namo yade brow. I was a one casa now fat now with D, Yamia some yedi, a yadiane, and Yamen I made the best wenum, made the brows away nebe a babuao. Nano yesu Christo catch them, I say. When see ya one no more dear, one no more and so come beside will be. Ba me wo ensuo bi wo ho a se me mawa ebeda ne asubonte ankasa kora afa weyam dede wo no mo a ensu kom ende obiem na wo mma ha emeye sa wo bradwuma abepe ensuo biem o ka kire no enti eye maame na ankasa na ye dan accept say owura ande mesrawo me pawochaw obuo ni nidiem ande na me mpese mananti awiaso afa bucket asa besi mitri so no nti na chese da bia me ba na ma besa nsuo ade achi ama besa nsuo da krokra me to be ba 3-4 times sa wo nsuo bia me wo de mami a me mesa nsuo biem na nsu komande me biem de a ande owura mame sa nsuo ni bi amen ande mame sa nsuo ni bi na Yesu Kristo hwe ni din hu ne se mame no honte maame ne te bonim enti na sasa ode asempapa no yey e wasa wode asempapa no ede ma no ma osachira na dwene ansa eba nokra ene trene ene de adwensa kira mu enu ansa na afi ode asam ne ma na eyeyie enti ohwe maame no se maame wo kuru no wa ware ekuru no monko a enum Nani awone ne wo sesi akra na tete still enka ya ne kwa no kra ebi sa ahye ho anonso nya wukru e wana ma me ne trase de o se owura yi ahubani amedie waka masu masam owura oyodifo ana wone hwan ni awone ne te wo sesi na nya wo dia enti na ma me no asesa na dwere ka no kre Oka no kura no ka sampa ate saa no na te se ni asama owura na ekire na asa wasa wujai ewu so o so di frame pratwim wo ya ne saa de a ebaboa wo na asamba ko America de abese so na ya mesren se last month no so ayi me ne awura bi kasa wo Ghana mam na no ana kofa nkomo ne ba yes ni kunu owara no na ja no Oja no wakone obi foforo akotena ona medbisa ni mu no enya wade ayam pratwe na watena no ne nipa na ewo ana meto ne fo akira ne se ebeye yi a wo mfiri ase on free obema ne ho na onkope baabi ntena na wamfa ma ne bra nhwe ne ma na wawo mo no ente sa na watena mpratwe ni no wura ne ba pe obekwa bronsam jam wona waka bi a kire mi o afa de watwa ne ho asa kwa ba yedi nkoma
ana me bisa ne say wa free ho ana sa wo da so te ase eho o se o da so te oh na say bra e ya ware wa ya me ho ade me na am say ura enya wa adwe say we too fast because ni ani nyina na e be wie say wo be pa bibi asre na ohunu ba bi a me free ba bi e ba no say o te sa abone ni mu a ade no me ma no enti wakokwati eba ade adwen foforo na eba ana me say e dis menya proof menya proof and evidence ya e kire say ampa ya ye ho ade a eno ansa na metumi ayadan ahunu ni asasa menso medebo wawo ente sa wotem prase pa de na yaka ne ya kire wo aha anya aduma sana etie enti odofo Kristo katre ma maame ne sesan at the spot na anche na maame no abeye evangelist ekotwe akra ama boni a waye no o mpofrim na boni no so kata o de papa besi anan o de akra bra urade ofiase se wo o kanya me ho asem because wa hu no kura na eye papa no oni o mo cheye eye media yusu aye beka se o share ye ema omo nsa kan bi nyame emwa ye pa no ndom ye wo ensampa ye ho hallelujah yo yankwe Yobacha mesha se o na to aso na tebi ewie won ho abamumu a ofititi atwe won ho asem de ato ho amasa atemu nipa bi wani ya ama wi omo ho abamu no ewura na che se ye ewura de no nim wo ohun wo emina omo nam tesani a obi ba be wi ade a onam bokoboko omo ba nyina na ya de nkwa ne de ohun omo ana omo be wura yemu ye nia ni nti ye hu omo enti sofo wo be ka se o wanya akra ye akra ba asafunim ye nya nipa ka ye ho ye nya akra ka ye ho enso no na dodo na ya kromfo dodo na ba for pretender no do na ba se be yanka ye ni be gini aka se o omo nso ababi but ni awurade asam akire mu na kire se ebinum wi omo ho abewura ye mu ensafo ho de opi san krofo ni wom agentfo wom wotie enipa ni bi kura testimony a emra no ni Satan eye adwuma no yesomo omo edane omo bedane omo ho se omo be ye member of the church now so no mo ya bayifo they came because of the pastor, they came because of the church, they came because of the church members or and as omo ba at the confusion basa ye be ropreti biribi e de abesaya asafo no omo wi omo ho ya dan ebe wura mu Ewurade asem ni ase ehwano a ase de na enipa bi awi omo ho to aso mamen nipa ni bi awi won ho abamu a ofitete atwe won ho asem e de ato ho amasa atemu enti efitete ana Ewurade atro omo ho asem e wo tro asem nim enya afa na eba enya afa na eba se be ya ne ma a ebe nante na asam no kura so no amu emra ye nam tro asem ni mu ano ye beba be pie sa asam we so asedanka Ewurade mayan wane do ne adwempa wadwere wa ye ho sa wantro anto wa amaye ne a anka ye hu da se enipa bi ade ye hu no amanya moa o amanya moa amu ye nipa te se ye ne a ana nipa nso ba wuntumi mpamo omo oye nipa wabato o se masachira me pasa me dwan ne the church wuntumi nka he na mo Ewurade nanim nipa ko a wabewura wabeka mo ho e wasafo ni onu no nim no enti sa asafo ne ye Ewurade dia onipa no oye dan ontumi ntena ose abonefo entumi ntena atrenefo de an asafum abonefo entumi ntena atrenefo asafum eba sa no a ensem biara adata kwan biara Ewurade befa so a obekle sa nipa na afiri ho no obekle omo amen ni enti ameka sa ne se ansa na Ewurade ebe frame de dwumadi ahya mensa no na me wo asafo bi mu ewa na me de fi ase ehunu se Ewurade epesa wade me eye adwuma
na emra eniema ekoso no a na awurade yiyi eniema de kireme nia ekoso was sa asafunim ene leader nim na enam se minni hu nimdie ni ntino na minnim nia eyadan ekoso bata awurade de wafrawro na watwusu no watwusu anu no nim kwan ya befa so obayadan odebajew enam sa na ekono a ena awurade ema me hunu se ne nti a wode me bewura asafo we mu no o ma me besua ade bi ana de me ana oba o mama ne o ma me behwe ade no ma me besua niema bi enti sese ya mene na so se oyi me firi ha na emra awurade eyi me afiri ho no in the beginning wa mama ehu wa mama ante enti na ema me hunu se sofo no a na ode me aye ne ba ase se me ma mbie ma no na sofo na mbie na no a obi anim se me ye sofo ne ba but ema achire sofo bi free nowhere odifu obi ebe hu me na wo hu me no se oye odifu akase pa na yam fa adwuma anhya me so yam yenhyira me enti me ka se yam fra me de me koma asore me koprapra asore fie ana me ka kira ne se dabi menya difuo menya sofo menya even church leader na mo me ye common church member me pra asore fie ehyehyɛ asore nkonwa ai madwuma me ye no ana say enti wo patre me say wo sofo a wo hye na say ana me say yes sofo ana say no say wo mponi dia ni ami hui say wo mponi dia and dey na wo say me hu wo sofo no asa agro papa ni jani a wo ye nyina de metra ne kam me ne bra ba ko bra no mate say wawu na nsai awrade mfa ne kransie ade ye tra ka ni ampara tu ka ekọ ye sofo fie na odu ho no na ko hu sofo no se ye ba ya mane sofo bie na no ano se me pa atwa ye wo se wo sofo ni me se ane wo se wo sofo ni me se ane asemo nsore ne yanko papa wei ana sasa wo ya na sofo ano na sasa wotra wo na ase na mse edi asam na ma comedy minim se aja ya ka we nti ye be praise me sofo na aja mani nso age afi asam na be upside down efiri wo ai ye story ko ani kwasi ada eko start pe ena me sofo be fa me ho ahi ani otan awu sani etie enti manti ase ni enti a papa yi asori etia me eye ya set me trap a lot na so ni nyina no anto sa urade bi so kira me se eye me na me yesa ni enti a me do ba ha no wawie enti me na me yi wa free ha enti urade kasa no na urade chechem ni na me se sa urade ete sa de a ande enipa bi wo ho a me ni o ma benya yonkofa enipa bebre pe masam wasapo im se na tie dia mi free hari sa nkrofo no nso na urade se jaya mo mama wo kwan obi bia wo ba wo bia no se obebe wo pa ni amaka kire wi ka kire no na afa hwade ema enhaw sa wo bete wasafo ni mo se wadamfo wei waba adwaman ena nim guase nti wajai asafo no yesi we yakowi ade enim guase nti waje asafo no wode jai mame na afi biara ya afi biara mi ankasa me de mensa benu asafo nim na ne oya me de bia mayi aho enti ni America no ekoye the opposite way once urade say atrenefo ntumi ntra abonefo ntumi ntra aden atrenefo asafom ba ne de na ye atrenefo ntumi ntra abonefo mom asafom
ampara ne awurade kan no fi asese oye ena asafo ni ma che maako asafo baako no emu ache maako enan wenu mate yomo ho wenu mate yomo ho wenu mate yomo ho wenu mate yomo ho edin kro no ara ancha na papa no nso afiri moko ana waje akire ba akire popra wa hu ni ate enti no osi enipa bi awiawi omo ho abewura yemu na saa nkrofo awurade ni mo omo nti watwere ho asam de ato ho de daada e de saa nkrofo no enam se omo mpese nyame adwuma koso no mo buy for destruction omo buy for confusion omo buy for so omo be say nyame adwuma e de entawantawa de banyame emu nti awurade se saa nkrofo no o de omo asie di amahwan atamuo amen amen edumre me ka kire nyame ma sa woka ho na winim se wo plan ani adwene a wukuta no no a ada sa wo besa kira ntam na wapa nyame chantam na portholes na wo de to asafo nim no wo ba back se wo betra na asi ante sa pa de a awurade no wo bi kan wan se da bia me ka se wo ta wo ba asafo nim no sa no a enipa hu enipa do ebi kura no wo life and exercise obi enti sa wo ye wade say me ba ye creativity na ama asafo na ye biribi a eye tokuro bi because wo ba awurade de wo share ba bi ta tokuro na wo free wo apia free wo tokuro ne da so da ho twen enu enti no ba di sefo no ye na adwere say da bi da na unu say na ma me anka obetumi aye kaya ye ama wa survival okay obetumi aye kaya ye obetumi abo aye boy ama na didi ashatade because our chrome our city obetumi aye bibi biara atumi survival but obetumi nso akọ obi fie ama ya akọ impro no ase maid ana garden boy ana gate man secret anything but nyina achiro se dabi we nyina mom adan na men san ko back na men ko sisa tokuro ni mom enti no ibo na dre pose okay meko na mom se position no kura ya mfa mame a meka kire meja mo na mabaye ne mpaafo ni bi ade ba akopa na na ohia so we benya aduane adie survive na watrase enti so obeye boy a obeye garden boy obeye maid fo ni bia ema ono ane papa onim say daniara aduane papa be free mu aba na wanya bia demand wa survive edi enti na so de ko serve obi foforo papa yi na abo na hoka o papa yi na aboa no papa yi na hwe no wa boa no na brabo na setra pam edi enti na so de boni aye we ekoyi ne papa ni awaboa no ni awurade fa na so ma enne ne na yasi fam awurade fa na so ma enne wa huru wiase edi enti na se o hwe we nu nyina o o hwe ase no and the same ye we di anyame betua meka endi e makomom na makominchi so wan temekura na metra ni gate na no ahwe ho so be ya akromfo bi nyadan emma emese yomo eye denara nti men komo nko ka tren say omma me adwuma nye na wontua me kasa na paafo ene edia na wasan no wachi ene edia na wa brichi ewe nyame fie ye wani pa bebre wa hwa oye biribi na ye bone san pa na wa jaya asore na okoba bi foforo arafo uwi mo kra nka mfaso wa so enye onko ba bia onya he eye momu se ube no ho na wa betra wunchi because when awurade do betra ye ama satan huru se ni awote no ehwa ye enti no ade bone ebe bri wani so ma wokoto obone nim enti no ehwa mom na wasa wotra na wosra na nyame de chao na wadumi atra mu ma bie wani na boa wo mankyerɛkyerɛ no wankomu biem
Oha oni mu biem na tumi akowie onyame anim. Awurade bɛfrɛ wɔ nokwafo. Awurade bɛfrɛ wɔ dwumayɛfo pa. Awurade bɛfrɛ wɔ sa wodwen ne ho. Enti edu ne yɛ den no wotena mu na wotena ase. Amen. Na wankoyɛ te sɛ ezi Naomi. Okoma bakuro a ye nyina yetim ne yɛbɛfa adwene. Ni ahwɛ ne akuro no yɛbɛtumi ayɛ abo a wɔsɛ ma fa me kɛtɛ ma firi hɔ madwane agya mo. Wan na nhwe kuro ni ma wansa na akyire wasa abobɔ kɛtɛ sɛ meba me nti. Ewe nipa bebree so. Ene asafo bi ewo hɔ na asafo no crisis kakra ba mu pa obi a na wapie ɔsɛ mekɔ. Wan nyo no kwafo ama Awurade. Ada na wan tu se bi ono ya wo test Awurade test wo. Nyamesom enye bata wo enye mat bata ne atikyire. Enye wo ne asikyire. Nyamesom enye asase so ha no enye ni dedie saa wo. Eye oko no ko na chi no ansa na wakodi de na wonsa kan konimdie no. Ena asam we enka sankyire nyamema. Trase na dwe wo yie. Woni wo kriti wo oba ma ye ho ade afi aniema ma ye den kakra wose mabobbo me niema fa me bag me kɔ. Ente wo dia bedi wa na wo be ye wo meneko a wo dia anka wadwuma ne oboafo enti se papa na bofam kura na wo di adwene ebeba na wo trɛtrɛ na that's a wutu ne fo hye ne nkuran na that's a atumi aboa ma wa hunu se oh oba na oboa kwan bia ebefa so anka ye be dan ye betumi agina ye na so biom. But wo dia ma fa me bag me kɔ. Na no menkwati ya ti osofo bia yade bia bɔ ne yere sani ayade ne keka kɔ no sofo na jama me no ho ama wagya no hɔ kɔ. Ende sa sofo yi eni popa se eni pa betra wo na ase edi afutuo edi ankyerɛkyerɛ ɛna wo de be ma enipa nyamema yema yani enna ho. Amen. Na won kronkron ma yanti ase e wansam pii ho anumre ma sam wei enkasa nkyerɛ opi. Amen. Eye very very important ema me ene wo Awurade ondom yan enipa bi awiawi omo ho ayedan abewura ye mu aha enipa bi awura ayedan awiawi omo ho hwehwe wa ma me na de nto aso Obi ewia won ho aba mumu a efitete atwe won ho asem ato ho ama saatemu ya tro mo ho asam ama saatemu na ebai enti adofo sa wo ka ho a anwumre yara sa wadwene na sachra na dwane frim na dwane kwa winchi na pa Awurade chew na yo obadi sefo no sa Awurade Jimmy biem odi ania wode ma me kura na me ye no sa nya no na Awurade wode ba me kura no a me wasafo ni mu kura na me pa chew. Amen. Ta safo no Awurade de enko ade a. Awurade nshira ye no ma yanti ase no hu ye mabo. Amen. Yo okwa wani mu a Osi amumuyefo a odane yen Nyankopon sankrofo yi amumuyefo a omo dane ye Nyankopon sam no omo dane na hohwie omo dane na hohwie ene pa na wasafunim ebe ma nshira ne asomdwei ama ayehunu nkoso wasafunim no omo sai no bibia amfam ho omo ha bibia amso mani wo ho kwan bia omo fa so omo ba ye action bia ebe ma nipa hunu se ade ne nye ade ne nye me ka sa emri bi kura me kwate abonte ma me obi a watra me na ase o ama niema pa bia nyame na ameso ma wonsa keka nyina no emri bi ye bi me kwate se sa nipa ne na mabonte ya se o so for chance kura oni honhom bia nyame honhom bia ntene mu enso so no niema na obonefo ahyehyɛ na anka eba bedi wawu ayi wafi asase so no me nya bia no me na Awurade ma me hunu me bon sam yara ana fama so bon pa ye ma wo ma adekoro no ewutumi survive free
Sa asam ye onipa yi ka ye. Ena wanu ne ho sa wanya ya obeba back. Ba asam we nti abroko no. But obi ansi ne kwan. Ho ma na men kan tro se emeka ye ho anafri akọ no me asane mete batmente ye. But na me ka se ebia obi ti na okoka kire no a. Because ni pani ja ya che. Ena onyaya obaba. But in some na wokọ ye wanka na no antum. Se say asam no anka sa wo yen se oba reverse na asam no epiano. Adi a me no hia ya dwen sa kira da so. Amen. Ye nyina ne ya de bayafo. Ye nyina ne ya babro so ye nyina ya bone onyankopon ne onyam ayedan aboyen. Aboyen. Enti yesi okwamfo dada watra yarefo ho no ye ni nabro. Onimo wo hawo, onimo yare anu anu aduro, ase ni awahu ne foforo no. Wan hweye yare ne beba afoforo ne be ye na adwen se, afa na wakwohwehwe, na wakobisa na wakwohwe obeba no, na ne ebesi no na asi awie. Enso na dada ne no enim se ade yi a empofiri mu asa medi we so anu ansa na matumi akopa aduru abeka. Awurade ma yenti ase ena de na wi ase koyi ede enyamesom bi ne ede ato ye ho so yi ede enti na no na babru bi sase na de na de mu chinchinyi ede pa na de mu chinchin hwese holiness church obi kura atumi anya sa holiness church itim enso so no ase enso nani enso nani enti no oma parki omo ho na the sign ebi awo mu ate no say yenkwate ye de yenkwate ye de holiness church nya ade ete say yo Awurade se sa adom no kura won saka fatra asafo na mu emfa nko ba bia ena bufuo mo bi kwate ne ho ena de ahomaso mo bi kwate ne ho ena de ensam keten ne ensam basa mfaso ne so etumi yi ufri holiness church mo dia ehe na wokọ me ka sa mrebi na wo bi free afafo nim ena me ye na me say okay yentumi nso kwan wa na oba but baby a wokọ no se wokodu wona yese eni asafo nim dia eya tena ho ba sa wo hia waso na wo hunu say yese wo mu dia wo tra ho amfaso ni so awasa wo ba wenchi Amen. awasa wo ba wenchi because awaso kwatra wo dia etesani afa na wo yedan wo kopa sika na wakopa asase ato na wakopa adwuma bia ye ansa na wapa obra bia bo why too late enso na nka wo die chichie bi na wo di ato wo no wo wa nka wo beto asopreko na wo ko wanim Mawurade asam nka sankyere wanyumre yi ama ade biara wonnim se etwe every odom na ase biara no obesa kyera wadwene a anka baboa wo obesa kyera wadwene a anka baboa ya wa kristofo bebre ya ne nan ba akosi ha wone hwan ehe na wugina ehe na Awurade nje wontum ezi danifa de no ana de benkum de no na dia pote pa na ema ayi won so afi asafo yi mu edia pote Awurade mo aye Amen. ya nhwe ya ye beka se ye di agrobat ye ni baba ye ho so no na aka akire bo ye wadwe sa afedi anka afedi Awurade so de o ma chewa matemu a ebai yenkwe Na opa owura kro a one yen Awurade Kristo no. na omopa ya je nkwa Messiah no a anepa enam ni mu eba no ene ya papa ya wa yi a wa boss ro ni asase yi a enepa yetimu no ase wo pom according to Jesus asam afi sa wo do me dia di mashade so Amen.
Number 1. Number 2, I say, sir, what Jimmy dear, what Jinia or Suma Meno, and so Eddie. But sir, one Jimmy and the dear, and the Nania was Suma Menon's one yet, one Jinani. I don't know Kawahano. Or Poya Jim Quano. Or Ponen some. As so many years to Christ Nazareth, you know. And it's a wapua Jim Quames, Yawanua, Wapo, Messiah answer. Because I say, I and my father are one. Amen. Funny Penecasa, Namum of the and somebody free Najaho and a ban in chain. And the Yambisa say, and some pa yati were precious. Men family the any example, minimum obedient. And dear pa nebama wo, akase, and some way in your chino, me free as a fum, Makwasa fufrum. And some people are watching way ana. Obi adada wana. Obi atechere wansana. Adi usikana. If it's no there, now ye be say, what is the reason? Edia pa. Because nyamia sam say, ya ehiama a Kristo fu ebetumi afri Kristo mako no kure mako trene mo no asam kuru ya na ede mawo. Enti sa what now I say, now what's the sin? Edia pa. When we say there is something wrong in your life, when we say boniphobia boy wura ho. Na wa ni aba ho so na wa pam na ka sen out. Na no na Yesu Kristo ni de Peter na gira ho, but Peter ni so ni Kristo ni gira ho nko ade o ye okay. Na so Satan etumi bo wura no. Wa hu. Sanya wura Yesu Messiah yi no wa ni ehu ade nyina anka wa hu Peter hu until say Kristo kachira no. So Satan ba wura o. Na so media ma. That's why casting out afri. Yama ye ni na ho. Say ya nhwe ya ye be kasa ni ye bia no eye number odi ye na ye, odi ye na ye. Na so na woni nyame ena edi asie. Awurade mo ayen. Ma ye nkwa. Amen. Nchemunu no afifia semese. Aswade so aketua. Aswade so aketua no enhwaso. Aswade so aketua enensaso. Empare me no say aswade honhom ebe firi me ene wo mu enumere yi. Amen. Aswade honhom enfiri yi mu. Na oseti honhom emrambe represi emayen. Yo. Okwa wani mu a. Osina me say me kai mu a mo hu ye prekondada say. Eradiji oman no free Muslim asase so no. Actually no osay wona wanyi eni no. Asawone na abeda ha no. Mo amati asempa yi. Mo asempa no na motim. Mo asempa no na dam na so. Mo amati se ensempa ne ede mamoi. Ewrade ye reference bi a kire wo. Sara na onu ewrade no ni asam no. Enti onu no koyi Israel fo ni free Misrim. Na ta say jira wo say omunya asem papa no. Omunya e. Na nso o se akire no. Eni amahu ade omuye enti okun omu. Eni amahu ade omuye ye enti. No mu omu we Yesu no. No mu kuta no. Na nso omu dani omu ho. Omu dani omu achichire Kristo. Omu yi Kristo boni aye. Bible say okun omu. Na 5 repeat mami. Okay. Na chire okay. Na me say. Me kai mu a mo hu ye prekonda. Ma hunu we prekonda say. Wa hu asempa no. Wa di atumi di hu adanse ye say. Ye de ye nyansem papa. Kwa. Ewrade eji oman no free Muslim asase so no. Ewrade twe wo free osayem. O free o twe wo free ni a bia na wo asafo bim yemfa no nche ho. Na wo wanye ayi papa bia no a wo ba.
na wobenya nsampa hunu sɛ aha de ɛyɛ Awurade na twe ho okay Actually, no Osei wana wanyi eni. Achire no afe wosei wani esei twa mo ho a anje na ni ne biem. Osei omo. Osei omo. Enti asem papa no wonsa kan watrem aye ohu adwuma abiebia pon soronko bambo e de ama wo. Wokuri yara ena wose masori atia. Dia. Awurade so okuwom because wa go na safu hu fi wa go na sam hu fi enipa hu ya bisa woda sa na safu be na wuwom wa de hu dance ye ena de ba no sen nyame ba me say apart from safu no nyame de ba say nyame de nko ade a wo ye ne ho hwe enye yie biem na sa wo ama kwan ama honhom bia ba wura wo ama wo de sori atia Awurade eya na nipa dwen so bo sori atia asafo no me ka asafo kase bi wa Ghana na nkrofo wom nkrofo ni bi yesa na omo sori tia na ne to o mo de akire no ade omo ana omo dwane ba back e ba pa achew ansa na hoto no esa ba o mabrabum ye careful e ba safo ho a ye careful e ba wonyam ne obi anyame afre na ye careful because sankrofo ne safo no de da bia obonefo ani wo ho se opekwan bi de animguase ani osaye aba omo so Basa woman ho kwan a obeyusu e de wa fight against it. Owia na wafiri wo mu na wokọ. Na wo wa be ye nyame tamfo. Because one man kwan o se me ba se me be wia wo na makum na masel. Nti owia wo de wo ye ne opesa wo ya na wa yi wa to okum danim na kasa afa de amene ne ba so ne asel. Ma wani mara wo so ma samne nkasa nkyere wo ne ewa Awurade Yesu Kristo Messiah ne demo yankwa Jemu tiane se na abofo a wankra wompani ni ne mum oja won ara etina bre no odi da ahoma akyere won akra won esum kabi mu amada kese no atemu ya de da ahoma enteda ye de atetere sa abofo no nia oka no se na abofo no wo di bia papa bidi no mo wo post papa meka se omo kuta adwuma papa e wo nyame dwuma nim no mo wa trabia papa baby omo post ye good no mo wo position papa anka nipa nyina ni ye de ehu omote omo ho nsam nanso asesa tumi no any position papa ni adwuma pa na anka omo wo ho omo ye ma Awurade no omo respect omo bu ne se anya hwe ana omo afo omo akoma kwanso esori tia Awurade ene na adwuma ene na adwuma ena ebia wadwere ba ya wo se me wasafo bim ebia mesofo panyine kura na asamka o ebia nani hu ade ebia wansa yade ebia wanshankom asamka na wasafo ketwa na se asore ba ana elder media we num no me wo metum ewa meso ba nanka wo wasafo nimu no a eye adwuma no eno na Awurade expect se wo beye na eno na Awurade namoso di nimu ho eno na Awurade namoso di tie wo eno na Awurade namoso di biebie wa kwan ba wo hu ne saa no afei oma obonefo kwan ebe kasa kire o ensori mani bi be kasa kire o minu asori bia
sɔfo bi ana opanyi bi aye ne ho saa ma nsɔre ma totugu na somoa na ɔsɔre ti ya no sɔfo ana ɔsesa nsɔre ma no dada ɔmo ayi ɔmo fi nsɔ asafo nim ana ɔde ɔmo kɔɔye ɔde na kɔte ɔmo de yɛn bi sa sɛ adeɛ yi a woyɛ yi so nyame onim obiem so nyame obetie obiem so nyame obetumi de nani ato so biem no if you say baby ode wo see no wa firi ho enti odom na ode ama no nani ne so biem obetumi de aye adwuma ma bronsam onke but a man in biem and but bambo na nanka ode bowo ndi ananka odo wo ma no ayi afiri ho because okawa na say mu say sɛ obi ne me amo aboa no na wo hwete mu a me asafo awurade me ne no anya ansa afa ensam na nya sofo na ye wakan ensam ni nyina wotro ni mu enti ni awo ye wa hwete asafo ni mu hwa wo yi okra ba ko pekura fi asafo ni mu a wa hwete asafo ni mu because baby asa okra na wo no na awurade wo ne pa bi de ne ba ye wan kasa mu na awurade wa ne pa bi ode wo ba be na me ode wo ye wa asafo ni mu bia no sam so wani na wo be fa honam ene wa koma ne abufuo kwan so de a awurade se one obedi or refer o se abofo mpo e wa heaven no what the was asase so can you imagine can you compare it compare heaven ni asase we so ni wa heaven mpo no a awurade ekasa wotene nka esoma no asoma no o yes ade yi bi no Bible say awurade se wade da homa ya dan achechiri omo edi omo akogu esum ka bi baabi edi omo otwan atemu na wabu omo atan na wo asase so nyamema asam we ya ye tie no me asam ne ye me hu pa o na me ye mo hyehye me ma nyamema bia ene ye nyina ene sa ye nya sa akora no a ye mfa ntu ye hofo yi ni yango ye sa ade yi na wani a ye sa ade ni wani e prane ni wani egu so no monue na mon ye careful na ma bronsa mo kwan awan yusum I just say we jai. I just say we go back. I just say open your mecho. I just say ni ode wo share no what na ase. Ni sura asam no. Ena asam no mi suro. Me kan nyina ma boto. Me kan nyina me yam hyehye me. Me kan nyina wo sura hye me ma ama enipa bi. Abafo e wasro no nyame se wa chechire om agu esum ka bebi mu atwan atemuda ma atam no yenko yanim nchemu so no se Sodom ani Gomorrah ni enkro a ededa ho a oye seye no edi won ho ma adwamammo na okodi hunam foforo akiri no sa wa ho what in some no one reference awurade de beka ho biem amukodi honam foforo achi ahonam na awurade de ma omo no omampe asafo na awurade de omtram no omampe adwuma awurade de hye omo nsa no omampe na mo amukodi foforo de achire me kra the first and me king kan masadi na me hunu say eya na e kan Sodom and Gomorrah say nya kromi enu no say na nkro ni bi ka ho mame am de esha repeat my na nyame mante na tena bi amonso ka bia na amate na obi bri o mane so amonso ehunu bi asay Sodom and Gomorrah say Sodom and Gomorrah anu ana yenim Any nkro a ededa ho any nkro na ededa sa Sodom and Gomorrah ho no
Nkuro na say nkuro na say dɔɔso. Enya baako nya mienu nkuro. Na eye close to Sodom and Gomorrah no. Oye ye no. Na amu ye no no. Edi wo homa edwa. Amu di amu homa edwamammo da bia trosam kai. Na me no yatim na yase ya be hu holy. Enti ye gyae no. Emina wu gyae bronsam abayi eniema dada na o ye ni nyina no e de aba atako. Ba Paul asedanka urade se Paul sa anu aduro ne se ma wo wire mfiri eno. Ma wo wire mfiri enti ni aka no a wo kɔ w'anim no focus enhwe wachi. W'anim na ne power efisa ni awachi ne de na ne bone na yatim. But na nyame man tumi nya eniema e wa yachi no. Yentumi eno a ne da fotim. And then the boyfriend be wo ho wa ware enso up till now on the boy no egusuara e wo ho. Ontumi nya up to now nyame ama ne kuru se ayire se wane ne ntra enso up to now on the boy no e fa ne kuru achi na yire na achi akoya ne omope. Nanka Bible sanka obi pa Kristo nchanya o eba ya abade frofro ne ma dada na twam. But I know access stay on pa foforo no dada no a. And so at foforo no hu o na oji sika no a no de akoma dada no. Foforo no to me man sika no ani aduane no aso abia fa na chi no de akoma dada no. Amo call baby foforo nti to ase say. Na okodi ho na foforo. Amo kodi ho ama ho na foforo achi nti. Enya akatua. Anya akatua. Quoi? Asi amanya katua. Ko. Edi da konse da oja ho nsenna. Na katua no nie. Ase saa de yinti. Wanya katua. Earlier the better. Shana yam science, shana yam fast stamp na nsiso ansa. Ye ne ntamti na urade se member country. Change your mind. Sachira wadrentem. Sachira wadrentem. Ente saa de urade se akatua ni nie. Daja eja eda ho na edere no areba hyewo enti no ohwa odi eja no ebe ye example ehio ne edikan ewa asase no so aka ne etoso mienu yankenkan ichemu ho chene se sa na yenum so ye adaye so for ogu hunam ho fi saa na we no so ya da so for ogu hunam ho fi akwada na waprane ne obeba be de beba yi asafo no ene nsafo ma no ene nipa emre bi kura de efiri sofo bia no e wa ma ga nam ase on de akwada na oprane ne otena obeba beka na tasa nyasa me kwama mako tranya mi asam ho afra won kronkro no waboa me na wama me asam a me de bebre nyame ma dabi ase on de okoda anadwo no opona ne ene ma obeba beka nyina enti oye dan o ma eja no de be hye o mo wasase so ehunu sa ni amede akatua na amede mamninie ne papa no ankasa so etwem enti ahade ode am be ye transit wan say o tu kwan no a o ye transit no a e ma play ketwa no to me famo every area bi na fe ode munyina ko hia ba bi akoye transit re ko na enipa fi nkron hodo ne oman hodo so ba be hia na mafa kesepa no e de akọ ba bi amoko enti no ode ketwa no be page o mo free ha se kesia no da ho twen o mo anwumre nyame ba ano na wo pe anwumre nyame ba ano na wani je ho anwumre nyame ba we na ba boa wo ana anwumre yi nyame ba se wa ye sa ni ema yi bia awrade frawo no wo ho ente se wa katua ni eja wa hyehyɛ de ama wo efise wa gu na asafo ho fi wa gu na asam ho fi wa gu na kwa ho fi efise awrade prane
Awurade wɔ ne anka ɔde obɛyɛ ma na asafo atumpɔn awurade wɔ ne ɔde bɛyɛ na biebia kwan hodo de ama wo nanso hwɛ wo de hwɛ ya papa David emra apamadaka no akwanya ba se eba ne kurom David efre wiase nyina eye enhyiamdie kase na mna apamadaka na eba no anyame ma akwanya etumi efri kroni nkwantia etumi free kroni nkwantia no afi awurade nyankopon ema adaka na eba na wa ma ho kwan na eba no oh David hu ya pe ena David ya dai o ma ago akofuma e di agro si so David si dwam David sasha awurade anu nyam opaja awurade otontrom awurade opaja awurade otontrom awurade o ma na awurade so opaja o shira awurade ama ade nyina nipa nyina hunu se ni awurade aye mennie ye me David mennie mi abone pa na bone nkeka ya kame enna me na awurade wa mpasa watie me sufrem na me no me ho emna me de me ho ma awurade me sa ma chiba ne nchano awurade ni awaye mennie enti papa wa makwanya mpa ama pamadaka yi ba me David emna me tie akonya so ba me kurom David me yure be fi makonya me yure be fi mi dibia me yure be fi adoma awurade di ama me no na mo me di bibia ma sha awurade nsa ma me mra me ho ase ma me de da fam ma me ngun kotode ma me de da fam awurade wa ya de de do awurade wa se danie emna David yesa that say ama ne yure free ne ho nyina yure free enya ta ne yure free kura wo ya de ama awurade enya yure free asam enya di bia wukuta asam na mom oh yes, and the Bible said the hontoma epagu ho. Na me suma awurade na me hontoma pa. Eno ya me mfaso aban. Eno kra hye awurade anu anyam. Mama ntoma no ho anyame ade emfaso. Ansani awurade. Mama atade no ho anyame mfaso. Ansani awurade. Dabi. Ata so bakwa so dem ye bompa ye na obi bu nkotori na de handkerchief asefom no de na asise so won tani awo yase wata that say ehwa no ho kasa kire awurade say mata ade no ho hia eche wo awurade mata ade ho hia say wo awurade David ntoma pagu fama na yire safari na yure kwadwene ntoma no ho na yure kwadwene position a ede enikro ewo ho na enipa ehye na ase na ne ho ntoma eno ho a epa esasa na yire pa na ehu no ena nipa nyina hu David ho entin behwe na yire say buoi enti antoma apa no eso mbosi adaka na eba na eso mbosi mi awurade a me ba wufie no anyumre nyame mama wani mra wo so Emma bi benjeje Emma wi asentwem Emma nipa bi mton nsam bi ngu asum Emma obi anyu because nyame wane pa bi adema ana urade ka tire David yeresa sa wabu entoma asene me na wabu ohene amia na mede wukuru si akonya so na maye wo ayi ohene yere na wabu ho ase menti no hwe aheni yi sa wo mapa ebeba benya biso atrade oboa ana urade to ne yafunu obanye mama ya hwe na wo mabe di hene akonya we so enso ama ya hwe enti ano na me ka besi oba di safo no so no ohwe ehunu se we nyina chi no me papa na abra me ho me papa na abra me ho so ko school a eya ne papa so what ye the same farmer eya ne papa ano no hwe no free mojam hwe no mani nyini ye hwe ne so ma wanko bobra bone ankoto amaniem ema wadi benyini ye hunu papa ne bane ebedu ni mpanye mfie so eya ne papa nti se me hwe we no nyina ne amaja ya mamia minyini boni aye minja papa yi ho emna ho baba akokra minya ne ho nti memfa ahwera ho ne adendwene ana enja papa yi ni awaya mami nanka urade ani beso me ho de odwene ho otrance
awurade hu me mabo mesa ma kominchi ewo mu sa wa yakurase ewo mu sa dian me wo city maba city na so awurade me respect baby a majawo me respect baby a me mo afri ba ye me respect anya enam na so me papa anya o enam na so ena wa ankasa trans na fa nsam we nyina kwa adwendwem amen woni obi ankasa ho wa fa kwa adwendwem afi efriwa mo ye mienu miensa enan afi montrase na mo amundo so nsam nim na yan hwese asam no etesai etwasa ye wei etwasa me ye wei editia company wei enya manager yi a ama me adwuma ye nkakra na nka me dina bia wa he ena dia watia me na so so wa form ya ni amede ye ni enya kura no asafu yi aboa mi o ama adu baabi na dia me se dia sofo wa boa mi o adesan sofo ma me wa boa mi pe o okoma de me da o wa kira mi se da o ena ni amedi na no ni elders omu baako ensafo mai amumu baako mienu bi enti same kata mani de we di a asafo no a ma ya ade we nyame anim ni papa yi obawa mi ni ntini afra mi obawa afu enti sa na ho kira na ya de dom bi abono a me se me nkodi ba ma afofra chi na me nya no ho sa ana sa oyire no upside down ena ato na okuru mi nya ne ho sa na me nkwa na so urade ni be so me ho ni ena me amemfa wensi ha na me nka nkira wo se dwene asam no ho eyie urade so wadi daja edi ade atemudie o makatua sa ankrofo nyina akatua ni eja ode ba dan ode ba hye sa ankrofo nyina wa ma reference 1 2 3 obaye enti nana ode adom ye dwen nipa ho dwen obi a waboa ho dwen ne nam so yase nam dua so na homa ya dan hu no soro ndi ahoma mesrawo dua koro na oye wo sa so ya kase so ya ketoa dwen ne ho yase obi hwa wo na bose fifia hwe nipa no na ne senya dan entutu awrade nhyira wo awrade nka wo ho awrade nhwa wo so awrade moa wo awrade mempa bo nyina so mfa ye nyina bone ani yamfom so anya dan encheyen yesu magya ne mpepa mfiri yakwam yada wase sa ode adom aba adom so de adom ye enne na wambra ye ensampa ya basa ye yare abie ye ni anwumre sa wa ye krado afa nsam yi eno ho a because sa wose wo di akira hwa wo hwe ase ya yira ya fome ya baslide ye sa ye nu ye ho sa ye satrade a ye nka asam tia wai na osoro emfa ncha yen na enne onsam fa yen emeka na busua ho biem efise ye sa ni nti oyi ne nsa efri ya so otwa ye dim efri na ne buku sa ba ya udin ebeba buku ne mu biem no eje sa osan eba nanim osi awrade yesu enanwumre medawo ase sa wan to me antre wani ameye ye nyina achi anwumre medano matoawo medemekoma agitum sa woni awrade boni yi bia na meye ya yekun wo no nanso ena megie enti wonyane na nsaso ena mesami gira wo soro ani asase ntam me bie ma no esa efa wo Kristo eya mekra ane maje nkwa biem me nkwa na aka nyina me de basom wa awrade na matena wo na ase afebo na maye wo setie ade ama wasam
Yesu magya no mpepa me bone na me mfom so a me ye nyina kyerɛ me din ɛwɔ nkwa homa nim biem na manya wɔ yeraba honhom kronkron me hyɛ wɔ abufuo me yɛ ne awompɛ na so fa kyɛ me na bɛtra me mu biem na so wura ne pie mpofiri mu a manya heaven enso atra me da wase awurade sɛ ɛna nso ɔde adom yɛn yo maame over to you na afi wapon yɛn bebre no de ama yɛn ne awasunya ne awafa ne awokai ne awonkai ne awopasa ɔde tu anuanomfo ya krado owi ana wapon yɛn amen shira Amen. amen pa Amen. Rabia se mo kasa chi bebre. Rabia beti enfo abeyi enten bebre. Na ne asem ka kire se o se yemfa asem papa no. Yemfa de ebema yenkwaje no, yemfa Kristo no. O se enkofo bebre ewiwi wo ho abaye mu. Ebrem etete yema yeni da hodofo. Na yehu se bibi eda yeni mu a eba. Bible ne se empo abofo mpo wan spare wo mu a. Na me no wi no. Yeya ye gupa ne ye yenka ho di no be. Jesus. Nenso enne akwanya ne da so e wo homa me no. Amen. Kristo no eguso eje nkwa. Oda so edominu mienu. Jesus. Na otu ne nsa afre yen se yemra. Yen anya bre obema ya home. Oba de selfone sign ekọ na jefie no. Ene boni bia menu mienu ya ye biara. Jesus. Otu ye ba ne nchen ya obeji yen. Ene ya na ya mania. To ese tu ne nsa afre yen. Otu omu ye boni ni emu yen so. Ugusu edoyen. Jesus. Inti enese wafomo kwen bia so a. Ekwenya no da so ewo homa wo. Amen. Akwenya no da so ewo homa men so. Jesus. Inti ekemo yeni emma ye ho so. Se ye ya fom etia obi. Ya fom etia ye kunom ye yirenom. Ya fom etia asafo a. Ekemo yeni emma ye ho so. Yes, demo. Kristo ko bie ne nsem wa tre ne nsem. Wose yemra ye yasukom de yemra odo yem kwantu a enyeda enti en sedi apetu yem fu bebre odofo anya meto ne se sedi ejaka ye ntwentwe ho akwanya ni ho maye emre ni ho maye bre eni ebre no ye besesa ye besachira na ya twe ye ho free boni bi a ya ye anade ebusu ye ho ni bi dwania to Kristo no onu mu na enkwaje wo enimre ye de radia si so be ka yen yes lord wo awade waje yen onu oye enkwaje botan ye dana se o yesu din si amen 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 yo yame enshira ma me nante na nim enchiro yame nka obi bia ho na me nim se wa ye enshira nso Awurade enam precious love so ya mame Margaret na okasa awurade fa anso kenka ma ye no awurade nhyira awurade nka ho awurade nsiesie o na omwa ye nyina ewo Yesu Kristo de mu amen amen Hallelujah. Aya precious Lord ministry. Ya walande memo. Me pato ya chiri kwa ya number 228 Brixton Hill. SW21HE. Nyame ya adomo a. Yebehiem Saturday. Ewa asomfie. Ye ko shia dem. Eba na ubete yanka na baba beka ya ho. Na ya no nyina asom. Number 228 Brixton Hill SW2 1HE. Asafoniya Pentecostal Church. Yeshem every Saturday 11 a.m. to 2:30 p.m.
Fa enyomi twa we na se. O walande ya wachina ya bank holiday. Wo twa we na se wi a wakoda sumdwem. Awurade yini nwadi nkyerɛ o. Na mfa hohoma ɛyɛ asam yi ase kyerɛ. Enti ase ɛmfa mɛdomo. Amanyina beye waya. Amanyina bedabase. Onyanko Oya yekate ampara Amenina Yeyiwaya Abada Awase Amenina Yeyiwaya Abada Sanatia Yame yaduma wachina Yaba baba tie yanchira no yaba baba tuaso Amenina O share message yaba bua winia bi Emra wucha wona ase na o share Ampa Ona na doma sha homa Tedi ampa yada wase Amanyina mo Beba nyomi mati efu nyina. On krom namba vesetemo. On mamo na nyamede. Akaye mamo. Emna wo sa nyina. Na on krom bo wuda wo mo. Na ye yi wo ha na wanyarwa. Amasanyame one Dediam pon yeda wasyo Wakwaye namo Amasanyame Awurade nhyira madofo nyina Woya metamfo nso anyame onkoso nhyira wo Na wamma adwen sa kyerɛ nhyɛ wadwene mu Na gya asane awota me no na me dɔwo Mawa kuma ibubu Ona wona wo ya dansi Radebra Akuma bra foda me mawo Makoma ibubu Ana wona wo ya dansi Radebra besi foda Amparasa osinyana Amparasa hevia simonea Hallelujah yemenyonko Nyame mu adawate Wano si nyame mu nyadei Na hevia simonea Hallelujah yemenyonko Sana tia Mesa wata mi amede amedo Awurade te yando do ya ho ma ya ntan ya ho Hallelujah ya me yonko Osiena suye mi yonko Ana se via se mi Same ya obribi nso nti na wata amede a woka kire me amepa wo chawo Hallelujah ya me yonko Media ni awoye mi bia So bia ya mbribi dia don't know Ba sa wa ya mbribi dia and the danwa na me dia me de che wo I don't have anything against you Bam 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 Ana se ya se monea Hallelujah ya me yongo Sana tia Diasa aha Sana tia Ena wakra ni aje Mami Ophelia I see peace and grace of God with you all Awurade shiramo Sana tia We shira so da Lie Sana tia You will not say Awurade animanyam O si Awurade yada wasio
Sana dear. Man time what it? And my brother some crying. Mama yanko. Sonia Sanse, Adenina, Mama Yankotono. Hallelujah, you deny a one, Ampa, yes, you deny a one, Ampa. Hallelujah, yes, you deny a one, yes, you deny a one. Hallelujah, yes, you deny a one, Ampa. And you will see another the West Sea. Namin should be Sana dear. Hallelujah, yes, deny I'm fire, yes, deny Hallelujah. Yes, deny para. Hallelujah, yes, deny I'm fire, yes, deny. Yeah. Amen. Aha, yapon. Erade shiro bi yapon.